Hi guys! Ayan kami ni Dudong. Naglalakad kami dalawa. Yung aking 2 years old, galing kaming church. Wala pa yung papa niya. Kaya yun. Lakad siya, lakad. Yan, may daladalang kahoy. Yan, sige. Ito yung lugar namin. Walang katao-tao pag magsimba ka. Dahil, nasa liblib yung aming simbahan. So, ayan, si baby. Yes! Tapos yung papa niya, wala pa nabuti ang papa kay. Wala man ni simba karon. Dali na! Yes! Yeah, yellow. What color is that? Orange? Yellow? Yellow? Okay, yellow. Hinahinay. Slowly. Tapos danlog ang dalan. Basta kay gaulan gabi. So, ayun. Ang life. Ayan. So, intro pa lang to sa dinadaanan namin. Meron pa doon. Okay? Yung ingay ng ibon. Ayan si baby. This side, this side. This side. Yeah. Okay. Biglang yan lang. Ah, sorry. Sorry, natumba na ko imong kahoy nak. O, dali na. Hinay, hinay. Come on. Abot rataron. Na. Tulugo na na siya. What's that? Dali na. Weh. Dali. Angat. Angat, Chud. Kaya mo yan.